मोर नाम सविता महंत गाँ और गड़बिंधा पोस्ट ऑफिस खड़मबेड़ा ब्लॉक विषय जिला मयूरभंज कौन हेइचे आपनकर एठी जो आज स्ट्राइक करचंती कौन हेइचे असुविधा गाली राती 7टा बेले 7:30 बेले एमती गुटे बात्या आसिला जे माने घर दुआर माने किछि नाइनी माने पूरा स्पॉल पत्थर बढ़िया माने तोड़े कि गड़ी जीवो माने घर को पसी पड़ी गला बड़े आम तो रहिबार किछि जगह नाही नि कोन करबा से खोटो तोड़े बसी छु आज्ञा सर तापरे माने आ कोन करबा वर्षा छाडला परे आमे स्कूल गुटे एटे अछि से स्कूल के आसी करी आमे माने गाँ सारा लोक वर्षा छाडला परे आसी छु आपन गाँ रे पाखा भाई केते घर धन जीवन नष्ट हेछि बहुत बहुत घरे धान चाउड़ माने सब भिजी चुरमार हे जाय किछि नाही पानी जो घटनाटा घटिला आपन कहउतले गतकाली राती प्राय संध्या 7टा बेल को ता परठु वर्तमान सुधा प्रशासन कोन पदक्षेप नेछि आपन पाकु केते थोर पहुंची हां आसीतिले राती रे आसीतिले राती रे 2टा बळे थरे आसीतिले मुठी बरा आनी की आसीतिले बस सेटा प्रशासन नो सेटा हम क्लब तरफ दिया है अच्छा हमें ताले जानू नाही आज्ञा प्रशासन वाला आसी नहांती वीडियो तहसीलदार आरआई ना ना आसी नहांती नहीं आसी ना सेति कोन खाइछंती काली मुड़ी खाइथिलु आजी मुड़ी सकाळे आसीतिला समस्त किया खाइछि किया नाही घरे तो सब नष्ट हो जायछि हमर चुली ठू करी नष्ट हो जायछि कोन रंधबा से चाउल फाउल सब नष्ट हो देखछि भी काचकुच होटल कोन दाबी नै बंद करछन हमर घरर खेती पूरण सब दाबी माने पूरण हेउ आ माने हमर बसबास माने किछि दिन पई हेले भी तो माने पालो फालो देई करी हेले भी चलांतु तापरे हमर घर गाँ सारा लोकनकर छात घर हेउ करंट हेउ पानी सुविधा पानी भी नहीं किछि नहीं ना ना वीडियो मो विषय कोन हेइचे आपण एठी कोन पई छिडा हेचंती मो तो रात्रि मध्ये काली आस्तिली जो स्कूल रे थिले हमरो सेमान को मोढी पानी देई गली काली राती केतरा राती से गोटे बेले आसली मो ता पूर्व मो ये मेडिकल रे थिली हमें निजे होची राती 2:30 बेले को पहुंची कि सेठी केक बिस्कुट देइतिले सेते बेले सुधा आपण पहुंची नथिले किंतु वर्तमान आपण केमदी कहउजंदी राती फोटो अछि आपण देखंतो मु जेटु जाई कि लास्ट जो स्कूल रे काली आपण को पाखा पाखी 14-15 तो गुप्ता मनुष्य कॉल करथिला किंतु काली आपण कॉल रिसीव कर नथिले आपण को गवर्नमेंट आडू गोटे आसीतला जे 19 तारिख रु हमर पाणीपाग विभाग रु 19 तारिख रु 22 तारिख नै वर्षा अछि लघुचाप अछि उत्तर ओडिसा रे किंतु आपण केमिति छुट्टी रे पळैतिले कि ब्लॉक रे नथिले कि आपण कॉल रिसीव कर नथिले स्विच ऑफ कर देले तापरे मोबाइल स्विच ऑफ तो हेइनी मु खाली मेडिसिन आनिया पे थिले संध्या बेले ऑफिस सारी की हला आसो आसो तापरे आमे भी तो कुआ पथरे रही गलो बांगरीबुसी रु घर को कुलेना पहुंचला को आसो आसो टे लेट भी हला किंतु आसी छु हमें सेडू मु आपण जहा कहउचंती जे आपण काली राती पाखा पाखी गुटे बेलु पूरा फील्ड बुलुचंती रैंडमली बुलुचंती केतेटा विलेज इफेक्टेड हेची हम कहया तो एठी जो पंडिता विलेज ता पूरा इफेक्ट हेची नहीं टोटल केतेटा विलेज 6टा मो ये रे आपण कोन विलेज कोंतो ना आपण को एठी पंडिता तापरे सेडा कोन अछि और हां और गड़बिंधा सेठी मो रात्रि मु आस्तिली दीटा हैला तापरे एपडा आपनकर मुसा मारी 3 तापरे सेठी आपनकर खडमबेडा 4 बाली चुआ 5 तापरे फिर आसनटा अछि उरा देवपटा हेंदेदा बुरुडी केसर गाडिया जोडिया ए सब जाय सेठी तो जाइनी जोडिया हम रात्रि कहउतले किंतु मु आपन को 9टा जणेली टोटल हमें जहा अनुध्यान करिछु 15 रु 17टा विलेज इफेक्टेड हेछि केते जण हॉस्पिटलाइज हेचंती जानि चंती आपन तो हॉस्पिटल जाई हम जाइतिले सेतले 40 थिले 40 जेतले थिले रेकॉर्डटा थिला 40 परे आ किछि अधिका भी हेतिबे आपण जाई देखतिबे हमर राती 12 सुधा हमें खुद 100 जण रु ऊर्ध्वं को नै कि हॉस्पिटल पहुंचैछु ना मु रेकॉर्डटा जा आपण जो 40 जण कहउचंती 40 जण केवल बारिपदा पीआरएम मेडिकल को रेफर हेचंती आपण केमती 40 जण कहउचंती नाही मो थिबा बेले तो 6 रेफर हेतिले आपण सत्य कथा 6 रेफर ना सर आपण गुटे बेले जतबे पहुंची कहउचंती गुटे सुधा सर पाका पाकी 25 से 30 जण रेफर आप कहि परिबे कि राती गुटे सुधा
ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏରିଆ କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବା ଫାୟାର ଗାଡି ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ 2ଟା ଗାଡି ଏପଟେ ଆସୁଥିଲା, ରାତିରେ ବି ଆସିକି ନେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି। ଦିଟା ନୁହେଁ ସାର୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥିଲା କାଲି 6ଟା 7ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେଟା ମେଡିକାଲ ର, ସେଟା ମେଡିକାଲ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ତ ହିସାବ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି କେତେ ଜଣ ଡାକ୍ତର ସେଠି ମौजूद ଥିଲେ ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ? ଡାକ୍ତର ତ ଜଣେ ହିଁ ସେ ଇଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଇଏ ଡାକ୍ତର କିଏ 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଘଣ୍ଟ ଘୁଡେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଆମର ପାଖାପାଖି ବିଜାତଳା, ମଣଦା, ଜାମ୍ବିଲା ସବୁଆଡୁ 6 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଆପଣ ଏଟା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ହୁଏତ ଆପଣ ରାତି 3ଟା ପରେ ଯାଇଥିବେ, ଯେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ରାତି 1 ବେଳେ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଆକ୍ସନ କଣ ନେଇଛନ୍ତି? କଣ ଆକ୍ସନ ଖାଲି ନେଇଛନ୍ତି? ମୁଢିରେ କଣ ସାର୍ ରହିପାରିବେ? ରାତିରେ ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ଖାଲି ମୁଢି ହିଁ ଯାହା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ ରାତି କଥା ନୁହଁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଢି ଏଠି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସକାଳୁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଢି। ନାଇଁ ମୁଢିଟା ସକାଳେ ମୁଢି ଦିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗଲି ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଆଉ ଇଏ ଦେଇକି ଗଲି? କେତେବେଳେ? ଖାଲି ମୁଢି ସାର୍ ଖାଇବେ କି ଲୋକେ? ଖାଲି ମୁଢି ଖାଇବେ ଯେତିକି ସକାଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମର ମେସିନ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଚାଉଳ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ହବ। ସରକାର ତରଫରୁ କଣ ଆସିଛି କେମିତି କଣ? ଖାଲି ମୁଢି? ମୁଢି ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି। ତା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ହିଁ ଦବ। ପ୍ରଶାସନର ସକ୍ଷମ ସେତିକି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦବ। କେତେବେଳେ ସାର୍? ରାତିରେ ଏମାନେ ତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ ଆଜି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତ ଛାଡୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଛାଡୁ ବି ନାହାନ୍ତି। କଥା ହଉଛି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ। ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଏସଏସ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ତ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା। ଗାଁ ଗାଁରେ ରୋଷେଇ ହେଇଯିବା କଥା, କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲଟାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୁଡେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫକୁ ଘୋଷାଡିବାଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନାଇଁ ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭୁଲ ସବୁ ଜିନିଷ ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ। ଆପଣ ଡେରିରେ ଆସିବା, ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଠିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଠିକ ଦିଆହେଇଛି, ଲୋକ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛେକିକି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛେକିକି ରଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଇମିଡିଏଟ ଘରଟା ଦରକାର, ପଲିଥିନ୍ ଟା ଦରକାର। ଏଟା ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଦାବିଟା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ନା ଭୁଲ ଦାବି? ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ନାଇଁ ପୂରଣ କରାଯିବ ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆରଆଇ ମାନେ ବି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦେବେ, ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡାକ। ନା ସାର୍ ରହିବେ, ଅଲଗା ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ। ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଖାଇବାଟା ଫୋନ ଅଛି, ଫୋନ କରି ଜଣାଇ ଦେଲେ ତ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଦରକାର ରହିବାଟା ଖାଇବା ଘର ତ ଇମିଡିଏଟ ହେଇପାରିବନି ନା, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ସେଇଟା ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପିଲା ସବୁ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନ 12ଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ଯାଇ ଆପଣ ମୁଢି ଖାଲି ପହଞ୍ଚିଛି। ତାପରେ ଖାଲି ପାଣି ବୋତଲ ବି ଠିକ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପେଟି, ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟି। ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଛକରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେମିତି ହବନି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଅଛି। ପାଣିଟା ଆମର ଟିମ୍ ଟା ସେଠି ଯୋଉ ଆସିଛି, ଇଏ ଟିମ୍ ଟା RWSS ସେଠି ରହିଯାଇଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ତ ଆହୁରି ଛେକିଛନ୍ତି, ଆଣିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ RWSS ଗାଡିଟି ସେଠି ରହିଯାଇଛି, ସେ କୋଉଠକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଟା ଏଇ ମଝିରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ପୁଣ୍ଡିଦା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ପୁଣ୍ଡିଦା ହେସା ମଝିରେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହେନ୍ଦେଦା ବୁରୁଡି ଯାଉଛି ବୋଲିକି। ଗୋଟେ ଗାଡି ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେନ୍ଦେଦା ବୁରୁଡି ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ଡିଦା ରହିବ। ହେନ୍ଦେଦା ବୁରୁଡି ରାସ୍ତା ତ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ପୁଣ୍ଡିଦା ଆସୁଥିଲା। ଏଇ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ବାଇଟ୍ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଇକି ପୁଣ୍ଡିଦା କେଇଠି ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ଏଟା ତ ଅଲରେଡି ପୁଣ୍ଡିଦା ଭିଲେଜ ପାରେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ